баъди ҷудо шудам мегӯянд ки ин нодухтар буд. ҳози чизое ҳаст ки нодухтару духтару ҳамаша рӯи рӯшод 1 соат нашуда мегӯянд ки ин духтар ҳаст ё не. лекин мара набурдан ами экспертиза. ҳар рӯз ҷангу ҷанҷол. хонанда дадам ҳар вақт меомад мегуфт рута дидан намехоҳам, морам, мори равӣ имада хубтар мегуфт. омад арақ хӯрдаги мара чӣ қадр зад. ҳатто ки корчара гирифт ки мекушум. худо раҳмати момам пушти мара гирифту пеши мара гирифтагӣ буд тамом. ҳатто ки очам пеши дадам омада наметонист мара куштан, даже розӣ буд дадам. ай пушти амому шуда, ай пушти пирхари ҷияну шуда. дар хонаи падар шумо зиндонӣ будед? дар хонаи падарам ман зиндонӣ будам. ман ягон меҳмон биёяд, ман пеш рафта наметонистам. ягон дугонаам надоштам ки пешум биёяд, ягон кас. баъдан шумо чӣ гуна мақсад ки шавҳари дуюматонро ёфта? мара ҳатто ки падарам маҷбур вақте ки дид ман ба худкушӣ омадам, хидматдор кашидам, дар таи дор будам, ман намардам. вақте беҳуш мешам мебинам ки банд кардагӣ дар заминам. ҳечиша намефаҳмидам. дадам дид ки вақте ки ман худкушӣ кардан мехоҳам, хидмат кушидан мехоҳам, ваида маслиҳат касе додагӣ намедонам ки агар ман хидмат кушам хона дар ман дар ягон шава падару модар ҷавобгаранд гуфта. бале. хест рафт мара даже девона бироварда пул дод. касалхона ба пул додан чанқа пули калону мара амҷоба маҷбур ховонданд ки лиш биямида як справка тие ки агар худшам куштак мо ҷавоб натием. кӯктошува? ҳа. чанд муддат дар онҷо хобидед? як чанд ҳафта буд онҷа мара нигоҳ кардан маҷбур. хестан даже ки ҳамон медсестраву санитарко амома дадама ҳамаша лаънат мегуфтанд ки ин духтари соза оварда мондагиай барои ҷонхалосии худшон барои хоҳаро шида гуфта дадама чӣ қурат мекарданд. ягон нафаре дар оила буд ки шуморо дарк кунад? ягон кас набуд. да ҳеҷ кас ростил ман гуфта наметонистам. ҳатто ки очаи худам да гуфта наметонистам. вақте ки мара овардан хонаи модар як студентка, як духтарак омад. зорҳаш мекардам ки қатъи ман истоди, ман тоқа будан ман нафаҳмам. ба телефони ҳамун гап задам, қатъи як бача гап задам. вақте ки қатъиё телефонӣ суҳбат мекардам, ама пурсид ман айвай баҷо накардам, ҳамаи чиро нақл кардагӣ будам. дурӯғ кард ки ман зан гирифта ҷудо шудагиам. баъд ба ҳамин сабаб мо телефони чанд қай дига гап задем. мара мехост ки пеш шушравум бина, ама негуфтам. мара падарам айдар биромада намемона, ҳеҷ чиз омода мумкин нест. баъд хостгорӣ мебиёянд хона. баъде ки ваё мераванд очам да дадам мега, дадам боша мега не ин зиндагиро қапида наметонам, ман ира шавҳар наметиҳам. ҳамахе гапҳо мега. лекин баъди ваё рафтам ба очам худам қатъи бо гап мезанам, мегӯям оча ман дар ин дунё ҳози шумо ҳастем, ман ҳамин хонада ҳамин қай ки ина ҳабо мебаре безор меша, мебаре балинсада мемонем. ман гуфтам ман хеле қатъи токая мара балинса мебаре, ман намехоҳам, хеле ман ку касал нестам, ман ку девона нестам ки мара уҷа баремоне. барои ҷонхалосии худтон гуфтам мара уҷа мебаре. ман ҳамин дунёда вақте ки дарди сар будам, шумо да чӣ ба мара ҳамин дунёда оварде? чӣ ба ҳамин кора карда ки ман ҳамин дунёда биём? ҳамун вақте ки наметоне айҳудаи фарзанд биромада, ман чӣ дар кор будам? шумо да гуфтам ман намехоҳам ки ман фақат беҳуда равам дар балинса, қатъи ваё гардам ису усу ваёро дида ай ваё тарсидаму хешуда гаштам намехоҳам. гуфтам ҳози ки зинда ҳастӣ, гуфтам оча ман ҳамин хона дар ҳамин қа истодагим ина
با میبری وقتی که شد نمیخوام مرا میبری اونجا میماری. گفتم من خیلی چیزا نمیخوام، من میخوام که من آزاد باشم، من شهروندی آزادم. من 17 سالم بودم مجبور حیات من سوزانده، مجبور خسته آدم که نمیخوام داده، مجبور ای مکتب گرفته ای همه چی ماندم با اینا، ای همین زندگی آزادی خود من ماندگیم. گفتم همین چیزا رو من نمیخوام. گفتم آچه حاجی، گفتم وقتی که زندگی ما همچه ایستادگیم، وقتی که تو یک کسال شدی یا که خدا که نکنه یکان چیشی تو دم دهی خونه 1 ساعت هم دیگه نمیخونجم. گفتم مرا دهی خونه شوهر تو گفتم من روز نمیتیم. گفتم روزی شدم. من گفتم من میخوام که من مادر شوم، من مصابی فرزند شوم، منم کودک من بغل گیرم، منم مادر گویم، من آزاد زندگی کردن میخوام. گفتم بعد اوچه هم ایستادن روزی شدن، دادم روزی نبود اوچه مرا برآوردم خیلی داد شد. اما بچه می اومدن غم میدادن، جنگ جنجال زنی همکیش یا جنگ جنجال بسیار میکردن، نه که من باشم در زندگی خودم که عذاب دگیم. گفتم من طاقت میکردم همه چیشا. دختری اماشه که قطعی باید که هوای یا میدادن هوای شوه که ما بیرون برام یگان چی شدن یگان چی برام جگای خوبی ما در آمدگی که تو ایرا دفکه ما قطعی خیلی گفته شوهر ما کاراشون سترویکا تمام میشه، خونه دا میوه خواه فقط خواه خسرم بعدی رفتنش چیزی که خونه دا بود تمام میشه، یگان پرادکتا نمیمونه. در شدگی که 2-3 هفته من هیچ نخوردگیم، آدمی حامیله بودم، میخستم ایجام سرم تا میخورد خواب، دیدم که به حدی بد نمیشه، خونه اوچم آمدم. وقتی که 6 ماه حامیله با خونه ما میبیم میگم دادا چی گناه خیلی مایل ما انده گذرونده باشم، چیزی که شما کرده چیزی که من کردم همه چی مایل اینا گذشت نه که میبخشیم. میگم من حامیله، من میخوام که فرزندی من فقط تولد میشه. من بابا دارم گفته، بابا گفته بیای، بابا گفتم شا میخوام که بابای خودشا بیای بینم. پدرم گشت مادم گفت که فرزندش کم بودم دیگه قدی کفیدم برین مرده تا بیارم خونه ما زنده نیویا. شو اوتا مرای خونه سر کرد، خواستم گریه کده خونم رفتم. جنگ جنجال هم خیلی گذشت، روزش میشد شد جنگ جنجال میزد چی میکرد که ایت صاحب نداری تو هیچ کده در کار نیستی برو راوله که من طاقت کردم. رادم رفتم تولد کردن داده بری من هیچ کنه بود. من میخواستم که دستی اوچه من قبم که اقلان دردی من ایسد فایزه من قلان کمتر باشه. کسی نبود من دا چای گرم تیه یا که آب تیه یا یکان چی، همون یک آهانه من میقپیدم و درنک یا که کم میکردم. وقتی که من تولد میکنم رو دونده میپرسن که یکان کس داری چی گفتن من نمیدون بودم میگرم میگم ها دارم رای دوردن آمدن نمیتونن اوچه اوتم میگم اوتا اوچه زنده های. من چه خیلی یادم میگم که اوتا اوچه زنده های، لیکن مرا همه خیالاتو کدگن قطعی من کار کدگی میو ای من رو گردانده که نمیویم پیشی من. دویم فرزندم کردم، دویم فرزندم در رودم هم خیلی تولد کردم، هیچ که نبود پیشم ده، یگان کس نبود که مرا دستگیری کنه، یگان کس نبود. ای دوجا ایرودم حتی که پول شانه داده ایرودم هم میگریزم پول نگیرن گفته. یعنی گریختی؟ ایرودم میگریزم که اوزی مرا اینجا پول میتین گفته، داشته گودکم ده حتی که میتریز که یگان چی نگرفته گیم ای همی سبب شده. او باشه همون شاوروز یگان کس پول میگیره زن ما دیدنی میرم گفته عرق میخورد میگشت، حتی که یک بارم پیش من رودم نامده بود. من 6 سال شد من اتمایل نیدم. من حتی که
худора зора мекардам ки то ҳамин қарӯз ақлан як борам бошота мабинам. Дада мабинам, бугум ки дада ина ду духтарча дорам, ду фарзанд дорам. Ҳамаи қаҳрота, яъни моно гудакҳои ма дигар одамҳоро мебинанд раъда сафедора мебинанд го мардаки калона бобо. Аммо бошо вақте ки ваёро мебинам худам даже чӣ қадр зиқ мешавам ки отаи ма зиндаву ҳаёт гудаки ма ягон каси одами бегонаро бобо мегӯяд ки ҳатто ваё як гашта нигоҳ мекунад духтари ма хурсанд мешавад. Майли хай намак нагор, фарзандои ма чӣ гуноҳ доранд? Ду духтарчае ки ма дорам 2.5-солаву 8 моҳа. Фарзандои ма чӣ гуноҳ дорад дар ин дунё? Да кӣ бадӣ карданд ки падару модари ма зиндаву ҳаёт як борам ба сери бобошона момашона дида наметавонам. чӣ гуна муносибат бо сар зад ки шумо аз шавҳартон якбора ҷудо шудед? Арақу алкашӣ бисёр мекард. Занакое ки ҳатто ки ай худаш 10 сол зиёдам калона қатъи ваё шинос шудавам чизо чанд боро қапидам худам гап задан ҳамаи чиша қапидам. Телефон дар ҳамхи худам меқапидам қатъи ӯ занакам гап мезанад мегуфт ки пеши шута гир. Бачае ки фикри зиндагиша накуна, фикри гудакоша накуна. Ман барои ҳамин зиндагӣ чӣ зиндагӣ кунам ки умуман фикри гудака накуна, фикри зиндагира, фикри ҳичира накуна, фикри зана накуна. Мада чӣ дар кор? шумо ба суд ариза навиштед? Не, нанавистам. Намехом навистам. шавҳартон талоқ дод ё ин ки не? Додо, лекин намехом навистам барои чи ки худаш ҳичи надорад. Ягон ҷо кор намекунад. имрӯз бо ду кӯдак шумо дар куҷо зиндагӣ доред? Бо ду кӯдакоиш ма дар ба дарам. Ягон кас надорам ки хонаи отоқи чаи худам рафта наметавонам. шумо аз мардуми тоҷик чӣ мехоҳед? ба онҳое ки моро тариқи видео тамошо доранд муроҷиат мекардед, шояд ба шумо кӯмак кунанд. Дар ҳамин зиндагӣ ман ягон кас надоштам, ягон кас ки маро дастгирӣ кунад. ҳатто ки кумитаи занонам рафтам ҷош омада буд. ҳатто ки уҷоам рафтам гаштам гуфтам мо ай дастмон намебиёяд хе чизо. Мехоҳам ки ақаллан як кас боша маро дастгирӣ кунад дар ҳамин зиндагӣ ки ман намехоҳам ранги дигар занако дар кӯча буром шабгардӣ кунам, беҳудагардӣ. Ман хе чизо намехоҳам. Ман намехоҳам пули ҳаром қатъи гудако ма нигоҳ кунам. Ман мехоҳам як касе боша маро дастгирӣ кунад ки дар ҳамин зиндагӣ ман ақаллан ду гудак ма нигоҳ карда тонам. Пеши ҳамхи ҳар як одами ҳаром рафта худма пас назанам.